e ka fride e ka kla ka botuni ko ebena foko ture ka ne mine e ka fride ma mine ne de be mine galontique la di e ma mine ne de be mine karamogo mun be ka balola halalala aya muso furu halalala ka den soro halalala eni fani bache karamogo mun be sira alanye o ka wuro den tani flata ko di jeluma ko jelu ka ta muso nyino e jelike ma flidala muso mun fora jelike taro fafi kata furu na folo di o karamogo ke ko muso furu o furu ka siri horonyala o wuro kla ka horonyala o silama furu siri ka horonyala o kolyo ka horonyala o karamogo ke kana ki woro ki da muso fe o muso kata politicien den banga o karamogo e bi se ka kuma ne fe manden chani mande muso muru ni karamogo so ma oni do so amunu be mande ko na munu be mande ko ka kuma kele kana balaba sidan be nturo yiri jugu free telen be nturo yiri jugu la do chani blenga gurungu ble farabriki adanki sedan kuma kise kuma badde one love à vous tous www.com mogota dabirandala ka bela jelen fo ka bela jelen barkada ya rabbi seliu bega yafa bema bon amena video ke same demsenu mina same di oma ne balade layduta Bouakar Yakub Dugure mina ike same donc chokorobaw ta no di okun yi fay mais ifa ta me chokorobaw jansa kam chokorobaw jansa ka eke demsenu tay ifa avec chokorobaw ni musokorobaw tay alhamdulillah rabbil alamina ne zigiri solo ka première volume zigiri te mu ma bo kono bon solo kera la kada mun kan parce que ni ko solo iko aidara iko am sardini alhamdulillah rabbil alamina Abouakar Yakub Dugure Yakub Dugure e de yisigi ka ne toko ko journaliste ou kana ko pourquoi il y a faux journaliste ko pourquoi ko turo te ne interpeller mena na kumbe quoi Turube ne interpellé muna karamogo deni ifai karamogo de yere karamogo de neni eni turete nyogonye srala karamogo ni turete nyogonye srala jango ne mi fa toko mi ba toko ma delika ko mo shifo video la ko pourquoi turete na nemene ne sera jonma bo fane nunua ne sera jonma ibe kamoko o eta kunsisa ko kana nemene ne sera jonnema Mali kono ne bagara jonima mumi dado fasoko la yene sele adoma mumi dado maliko la yene sele adoma mais nanfiya kunye bona ka bola ya Bouakar Dugure ya dabo mun kama ibina so wallahi basro ibi ki dugo ko ko buye ga mogo ko ne sera karamogo do ma fola ali ma se ga buye yere to fo ya ke na fite buye to do tellement ki yen nanfigi de fugari de et les journalistes journaliste qui m'a wuli kati nyinga balako la et de a wele kana ko pourquoi Touré tese ka domine iko ke rate che do to do ko dobe ko arasa mani journaliste ko jobala et ka fride batardi e bise ka journaliste wele ku kana mo domine et te mo ko mun to do e atiki ka video laje faut ka kla ka procureur wele ku ka procureur interpeller atiki kama meta atiki do o te batardinya yere ya galontique la de ka fride kunangundi iye fuari deni ne balate cheshi koromatike bebo do ne be chew to fo e fuari deni Bouakar Dugure menanie ne masimaw iko kaka na nemina ne muneke parce que a soro mbora John kama nu ya famewa nu sar e no be klakle now a soro ne sera Johnima membe na nie iya dabo de kama suno ne sera Johnima ya fa mogo laban mu nini ya attaque ko nu sar ya attaquera kada mu ngai bodon ebe Touré wolo la OK iko ke ko arasamani ko meke ta tokodo iko ko karamogo do ka mogo ima se ka buye fana toko fo itene toko do ite buye toko do fugari di iba on flabe toko do ya fama ko ya israna ko fana fo mais mena kun fo jamai ita kun te buye ko ita kun te Touré ko ita kun mu ibo do parce que aidara de parce que ibe fe ka munne fo folo ko ne kume aidara ka sisa ne be ka aidara tanu ibe fe ko de fo israne no de nye yo fama wa aidara kele o video kela te mali kuru karabe mu video ke aidara kanenye ne video mga aidara ka be wolon vlabo de pa ma botamanika na fo bamako tanunina yo fama ne tenta dugo ibe ka kode ku ne aidara se nyoma sino ibe nyini ngaliko la yo fama o ikele buye
ne de kumbe buye tanu fo me wele ko buye blen de balable nye video mu ka be video mu gambo buye ka yani korobon ne ni buye nyogon soro muna Karim buye denge mula o de ni Karim kun kadi kele soro yoro fle ne ma buye nenu kele soro yoro fle ni parce que buye kun kanga fanga ko be ko al na me chencen ta ka ibeka bon donc mula tara kata nyoro mula tale nyoro kata gere buye la buye ko yo fama wa ko ka ibeka toyi ok donc kele na yoro fle beba do ne jori ne te baga mo shima aidara ta ku mu ya ku me ibeka ko de la kele soro yoro fle ne te ntadogo donc ça pour que ka don ya fam ne video mu kuka a kekun fle ni mais e fama délicat trofo 600 ne na aidara kun kadi mo yoro ne kuma aidara video ka aidara ka emo ye donc iye kele yoro de ne kuma nyuma fo buye ka emo ye iye kele yoro de iye kele yoro de ta wa ite buye to do ita aidara to do ite ne to do ite fugari din ika kele kun mena nyefo amsardini mogo be ka video in partager ika kele kun ne fe fo ite parce que nebe ka aidara tanu nebe ka amsardini tanu israno no dro de nya parce que e fa ka to soro la aidara attaquer li de la ifa ennemi direct aidara de do ifa aka mogo aka ifa ka don mogo fe aidara atakili ifa ka do aidara sosoli ifa ka do ifa ka sanga aidara ifa ngamlame aidara ifa ma enemy wore ya yirala aidara ko I moke ma enemy wore ya yirala aidara ko aidara ka kusa ifai aidara fa ka kusa ifai aidara baka kusa ibai aidara den ka kusa eye aidara muso ka kusa ewolo bai billahi ifa arabu kan fofo ifa be munido arabu kan foko ifa be munido ifa ifa questionner sien nani ifa te se ka fo jabi ifa Yakub Dugure ay musoro matrasa soni kele ifa karamoga jaimwe depuis angufi dumini ka ke sogono mogo kana foroba ni foroba kunte karamogo mun bolo be tasoro mishi babu bolo ni mishi batte karamogo mun bolo ibita soro barake yoro babu bolo ka deun balo ka mogo bolo matrasa soni kele ifa o de babolo Yakub Dugure darabugute anana darabugaw nyina Yakub Dugure anana darabugaw nyina Yakub Dugure doka tiefo mali karamogo ka wele mogo yere ka Yakub Dugure la me ku kloma do la doni parce que akoka be transition fait inana munga ni yi dendende badala bugu Roger Mila mamtu diko kofe yi dendende yeni yo fama wa ki dendende ye ibe ka fanga aita nu toko ka page kono mu fo ibe ka fanga ma ni muda ibo ka fanga ka atakeli muda ibe ka fanga ka ka free day ni cheble makla katake cheblenga conseiller katla kata barake cheblenga attaché cheblenga gouvernement na Boubacar Dougouré ka free day ita emwe ibe ka geni mogo te asimu fanga fa be ibe ka mogo be yo fama wa na te transition fait abe ibe ka mogo donc ebe bokana imase ka bokuma wala parce que ya doni mogo mu nana ka be na fanga attaquer on bi ko kumbe ni mogo nana ka be se asimu mambo asimu protéger ni mu nana ka be se choquellement ambo tigi ambe bo kama maintenant ça no esrane no kabo munu bi ka bo lui ka mogo ye ibe journaliste wele kana ne bala kama ko pourquoi tu retene interpeller kafri de kuna gonde ni fani bache ni fa karamogo ko ere karamogo de ko karamogo ya shimi I bashina ka karamogo ya sama fa bomoshila beke nami madia ma barake ni an be klokulela an be keleke ko ibe ka fanga mai ma kla ka tabarake ibe ka fanga kono ala ko donte do ardinela ko dayisu ala ko kaba kala ka masala ko dayisu to do ardinela foka deuli ma dayisu yake dayisu jme mo gomte kilia kafri de be kilia ibe ka fanga ma baraka kono an be boraka ibe ka kele klala ka tabaraka kono ki to ka barake cheblenga ministère la yidadi iklala kata yafa ministre des affaires étrangères cheblinga wakati la dadi kume barako kono ka fride ka kla ka botuni ko ebena foko ture kane mine ka fride ma mine ne lebe mine galontique la di ma mine ne lebe mine
Karamogo mumbe ka balola halalala aya muso furu halalala ka den soro halalala eni fani bache karamogo mumbe sira alanye o ka wuro den tani flata ko di jeluma ko jelu ka ta muso nyino e jelike ma flidala muso mu fora jelike taro fafi kata furu na folo di o karamogo ke ko muso furu o furu ka siri horonyala o wuro kla ka horonyala o sira ma furu siri ka horonyala o kolyo ka horonyala o karamogo ke kana ki woro ki da muso fe o muso kata politicien dem banga o karamogo e be se ka kuma ne fe Yakub Dugure depala dani aidra attaquer lita fo Bamako Mali kuru karabe karamogo be fin soro nai karamogo be dalaka menanai karamogo be joro ka boni fa joro fembe karamogo be bolo ni fa karamogo be fanta on balo ka teme ifaka karamogo be yatime wolo balo ka teme ifaka aw karamogo den dama dokta ak sigaso ifani joni beda ya fama religieux ministry ifai almami sigaso religieux kwa ministry o fa ko almami ni ya fama adenta ne ministry ala ekeramu attaché ekeramu politicien d ekeramu abula Dugure ekeramu de suwe ibini jokomu anya fanyana ke ibeka kola ame yakona Emma barake ibeka fanga kuna Emma barake cheblen fewa Emma do cheblen fewa Emma ta cheblen no fewa ya fama ebe klaka na botukuni ke ebe kuma ko ambeka mo neni don de la ke toko anti toko parce que mo ti don anti toko anti fa toko ifa pour ka be manja doni sorai aidra to ikana ka be ka fanga protéger ay aidra to ingana don ya fama ka be transition fe mo commencer la kalame ifa sinon mo shi mo ti fala Mochi ti fado Mali kuru karabe ni ko kanga Mali karamogo bo billahi Bamako ka dente mumbe fado ifa Yakub Dugure antadon ifa Yakub Dugure ama delika kesika so karamogo ba ofe ifa Yakub Dugure ama hina mogola ifa Yakub Dugure ama yatime balo ifa Yakub Dugure ne bala côté matrasa sonikele depuis arabu be matrasa so financé e fa be arabu kaneme mogom tara arabu kame ya fama akatoka boka do aka bamananga foke abaka wajul club beke arabuka nila ape moko soso arabukana ni ko kibi fa soso yafa abeta arabuka kitabu kono na arabuka fo ifa ne balakote Mali kuru karabe karamogo be fra nyogonga munu me wajul ko karamogo te mume mardum yaka mo fina fro waraba nyeflati bazumana ba dejem bazumana ba waraba nyeflati karamogo bache mardum ya Sambina ni ifa ya soro Bamako mo ma soso e fa sosora ifa ya soro ama wuli mo kama e fa wuli la skele ya de ala mo kama ifa mar dumbia soro wajulla yo fa ama mo attaquer ama ni sirika da mo kun wabia tegemina ni tegejigi ama chesire akele la maru dumbia ya fa Ismaila Drame balola fokasa tidania ni wabia ama keleke e fa nana aidra attaquer lela e fa nana aidra concurrence lela e fa nana aidra sosoli de la ifa Yakub Dugure ya fama no ye nyogona den batar wolobe balawna anyefo ke ifa fokasa efa ajoro te bunyani buye ifa buye de na ya kalishini ne be bwa kama mwamna amado politique la makeleke wi ne kangelen tikidi galontike la dente do ardnela galontike la dini kalabanti dente do ardnela kalabanti deni mo tigemel Koroma tigali kela dente do ardnela ifa koroma tigali kela di ifa ngo aidara ifa enemy de aidara ifa ntado aidara musole mnala aka godo de mnala wanto do me ifa ka wajulu daga skile no aidara de ka kafri de Bogab Dugure mumga mu fo Bamako ka bebado ifa arabu jondi matrasa sonikele ifa mu ke malikola anya fayela ifa mu ke Ismaila Drame otara ya fama konguru la ka Afrique beda kurane kalana kata mondialement akera chien fla sabana akala ka ke dejame ayoke Mali kana drapeau di Malima yo fa bue aidara ay mogo labo ya fama ka fanga jugu genga bwanguna Ousmane Serif Maran aidara ka Bamako ka den ki sigi ka wajulu la me Bamako ka den ta ya fama ka wajulu do sangala Ousmane Serif Maran aidara Bamako ka de ka demsenu na balakote ka jeune wala Bamako ka jeune musomanu ambukotini ani akamelenu ku do slame alo kete mume aidara wala a kete mu wa damaka cha Ousmane Serif Maran aidara tai mufina oyo kekoni ya famewa
E fa ye mun kɛ papa i fa ye mun kɛ poutre i fa ye mun kɛ zero i fa ye mun kɛ double zero i fa ye mun kɛ fu i fa ye mun kɛ fu kɔrɔ den e fa ye karamɔgɔ fu kɔrɔ den de Yakubu Dugure o ye jango e tete kule den i ye kuranɛ suran fɔ e namima den i y'a fɔ politicien den janfanci den ama i bɛ ka gɛya cɛbilen sumala e kun tɛ ya i kun tɛ cɛbilen de quoi i ma baara kɛ i bɛ ka gouvernement na ni e nana bɔ anw kama ko ka anw minɛ anw bɛ minɛ kɛ parce que anw dalaka bɛ lamɛn n'i ta ye parce que anw bɛ minɛ kɛ parce que a tɛ siran polisiw ɲɛ a tɛ siran sɔrɔsiw ɲɛ a tɛ siran pouvoir ɲɛ a bɛ siran mun ɲɛ réseaux sociaux i ye mun kɛ n'i y'a kɛ n b'i batar ɲɔgɔn ka firiden n'i y'a kɛ n b'i batar kule n'i y'a kɛ n b'i batar kule n b'i batar noyé Yakubu Bouakar Duguri ka firiden trompeur den janfanci den sunguruntigɛla den kalabanci den y'a fɔ a namima den i bɛ bɔ n kama n ye mun de k'i la n ye mun k'i la i fa a ye mun kɛ Mali kɔnɔ a fɔ an ɲɛna a nana a tɛ foyi la arabukan fɔ kɔ wajulu a bɛ ka wajulu dɔrɔn de fɔ wajulu tɛ kuranɛ kɔnɔ wajulu kɔrɔ komi wajibalen don mɔgɔw kan n ko maninka kan de don komi wajibalen don mɔgɔw kan k'o fɔ mɔgɔw ye wajibi fɔbagaw o de nana kɛ wajulu ye e bɛna anw de e fa de b'i la e bɛ bɔ ka na ka journaliste wele i y'a faamu wa fo i y'a faamu journaliste kɛ ko jɔn de don ko arasamani ne t'a tɔgɔ dɔn aw ka mɔgɔw de don k'i b'i yɛrɛ kɛ e kalabanci den jɔn bɛ baara kɛ i bɛ ka fanga kɔnɔ k'o tɛ ne dɔn e bɛ se ka baara kɛ cɛbilen fɛ k'e tɛ ne dɔn e bɛ se ka kɛ Bamakɔ k'e tɛ ne dɔn e bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ k'e tɛ ne dɔn e bɛ se ka kɛ réseaux sociaux kan k'e tɛ ne tɔgɔ dɔn kafiriden ala yɛrɛ ko ten e tɛ mɔgɔ min tɔgɔ dɔn e b'o kɛlɛ mun na mɔgɔ min bɛ fa tɔgɔ fɔ e bɛ polisiw wele tɔgɔ di k'o tigi tɔgɔ fɔ e ni ala tɛ nin ye silamɛ den baara ye i ma se ma suɲɛni kɛ ma dugu nafolo dun i y'o fɔ ma dugu jeni ma denmisɛnninw bila sira kolon kan e bɛ journaliste wele e silamɛ dentɔ i y'a fɔ ka journaliste wele i y'a fɔ ko pourquoi procureur tɛ taa ka taa ne minɛ e ni ala tɛ nin ye silamɛ baara ye n'i tɛ kɔrɔfɔli ya ka sɔrɔ ne ma deli k'i tɔgɔ fɔ kɔrɔfɔlikɛla o ma haramuya silamɛya la a bɛ bɔ n'aw sɔn ye abe Yakubu Dugure n'i y'i dogo ka mɔgɔw ka misi ɲɛ ci ala b'i ta ɲɛ ci Yakubu Dugure e y'i dogo de ka fantanw kɛ ala y'i sɔn a denwoloden na i ye fantanw ka misi ɲɛ ci ala y'i den ɲɛ ci Yakubu Dugure ne fa tɛ ni ɲɔgɔnna den batar wolo bilahi ne fa ma den batar sɔrɔ i den ye batar de Bouakar Dugure ɲɔgɔnna batar den ma wolo Mali karamɔgɔw la n ye mun k'i la n ser'i ma i ni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i tɛ fanga contrôle la i ne ɲɔgɔn sɔrɔ mun na i tɛ baara kɛ gouvernement na e ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na min tɔgɔ fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na min fa tɔgɔ fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na min fa neni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na min ba neni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na min dɔgɔninw neni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na ma deli k'i dɔnbaga si tɔgɔ fɔ e bɛ journaliste wele tɔgɔ di ne kama parce que là n bɛ ka minnu neni i bɛ ka fanga mɔgɔw don politicien jugudenw de don parce que i b'olu kɔfɛ i b'a dɔn pɛrɛ i tun bɛ i bɛ ka fanga la ne ma fɔ aw ɲɛna i tun bɛ i bɛ ka fanga la mais n'i y'i ba den bɔ Sokɛli kama n'i y'i ba den bɔ Asimu kama n'i y'i ba den bɔ fanga in kama n'i y'i ba den na cɛbilen ka kɛlɛ kɛ n'i y'i ba den na i bɛ ka mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ n'i y'i ba den na i bɛ ka fanga kɛ b'i ba tari wunsoten b'i ba gadabasukolo kari ka firiden n'i sigi ko Ture ka n'anw minɛ n ye mun kɛ e sera jɔnni ma Aïdara tɔgɔ fɔli de bɛ ka digi i la parce que i fa tana ye Aïdara tɔgɔ fɔli ye i b'i fa ka kɛlɛ de la Aïdara bi ba ka den Aïdara Ousmane Serif Madani Aïdara ne bala ko ten tɔ i y'a fɔ a san 100 kɔnɔ Buye ka jama ka ca bɛɛ ta ye i y'o faamuya wa ne bala ko ten mais ka mɔgɔw tubi jeunesse la o karamɔgɔ tɛ Mali kurukara bɛɛ depuis ala ye Mali damu ta ka ca Aïdara ta ten ne bɛ tiɲɛ de fɔ a tɛ yen Atiu e fa bɛ fanga défend wa Aïdara de fɔlɔ kɛra karamɔgɔ ye mun bɔra k'i jɔ fanga kama Musa Traoré fanga kama ko démocratie de karamɔgɔw bɔ Aïdara de bɔra ka sɔrɔ démocratie tɛ a ye mun fɔ Musa Traoré a ko fama o fama i y'o faamuya wa ko n'i sara ka fantanw ka juru to i la ko i y'a fɔ ko ala b'a a sama ka bɔ i kɔnɔ jahanama kɔnɔ Aïdara o de fɔ drone chauffeur Aïdara de fɔlɔ u ka kɛlɛ kɛ
ka tila ka tiɲɛ f'u ɲɛna fana fantanw e fa y'o kɛ yan e fa bɛ na dɔrɔn Aïdara ta ma sɔrɔ Aïdara ne ka video kɛ a ma sɔrɔ Aïdara fɛ e fa ka tɔgɔ sɔrɔla Aïdara fɛ jango e ne ka manja y'o faamuya a ma sɔrɔ mɔgɔ si tani fɛ a sɔrɔla ne ka tiɲɛ fɔ de fɛ Yakubu Dugure ide Yakubu Dugure ne balakute i fa yɛrɛ de i fa a ma dɔ foyi fɛ kɔrɔmatigɛli ni tigɛli mali kɔ i fa ma dɔ foyi fɛ karamɔgɔ sɔsɔ kɔ i fa ma dɔ foyi fɛ karamɔgɔ ɲɛngoya kɔ i fa ma dɔ foyi fɛ hasidiya kɔ i fa ma dɔ foyi fɛ bɛsɛngɔniya kɔ i fa ma dɔ foyi fɛ a ni sigilen don ka da Aïdara de kun ye dɔrɔn wa Aïdara denw avancera e fa den jumɛn avancera Aïdara denw bɛ taa wajulu kɛ e fa den jumɛn bɛ taa wajulu kɛ Aïdara denw bɛ ka mɔgɔw kɛ y'a fɔ jama b'u nɔfɛ jama bɛ e fa den jumɛn nɔfɛ ni jama b'i fa nɔfɛ i bɛ politiki ko kɛlɛ kɛ ite ni Aïdara denw ko sisan k'u bɛ kɛ Bangoni maire a cɛ tɛ mun bɛ se k'u da a cɛ tɛ il suffit dɔrɔn a fa k'a fɔ dɔrɔn ko a ye voté n denw ye a fa k'a fɔ dɔrɔn ko n den ka parti bɛɛ b'a dɔn Bangoni kurukara bɛɛ e bɛna mun de fɔ anw ɲɛna parce que Aïdara tɔgɔ de bɛ ka fɔ fasa jumɛn dar'i fa la Mali jeli dɔ fɛ mɔgɔ yɛrɛ t'i fa dɔn karamɔgɔ jeli ntanden karamɔgɔ artiste jumɛn y'i fa fasa da jɔn y'a da mɔgɔ si m'i fa fasa da parce que an t'i fa dɔn i y'o faamu o den mun kan ka na walasa o ka dɔn ne fa ma dɔn koyi mais a denkɛ ye ne ye ne dɔnna koyi sans politique n ka tiɲɛ fɔ fɛ ne y'o sɔrɔ ne y'o sama n fa bɔnmɔci la e ye mun sɔrɔ i fa bolo kalan i dɔnna papaga i bɛ politique de la ye parce que i tigɛlen don i fa ka baara in de la sinon Aïdara denw hali sini n'hali n'aw ja u bɛ miliyɔn ni Buya Aïdara denw hali n'aw ja u bɛ miliyɔn min Waraba Ɲɛfilaci Mari Dunbiya n'a kulela bi ko miliyɔn a bɛ d'a ma yanni wulafɛla cɛ Ismaïla Darame denw hali sini u bɛ miliyɔn ni e fa ye mun ni papa i fa ne balako tɛ a filan Sikaso karamɔgɔw la i y'o faamuya ministre mun filɛ nin ye ministre la ministre de religieux n'a kulela bi n'a ja a bɛ miliyɔn ni e fa bɛ mun ni papa e fa den bɛ jumɛn mun politique ka e ni ba cɛ e ma se ka mɔgɔw wele e ma procureur wele ka na i y'o faamuya wa terroriste ka kibaruya la e ma procureur wele soldats ka kibaruya la e ma procureur wele jamana kɔnɔ politiciens bɛ se k'u da de cogo min e ma procureur wele jiko la e ma procureur wele sirako la e ma procureur wele dɔgɔtɔrɔsoko la e ma procureur wele sɛnɛko la e ma procureur wele e bi n'i sigi dɔrɔn ka procureur wele de ko pourquoi ne bala tɛ minɛ ka fride ala jugu suran tɛrɛ Nami Madi Terijukudi Kafride Kleganfedi. One love à vous tous. Demsonu Bouakar Dugure Yakoub Dugure de o Unga Laïdou Tagome Selma Fodamon Yaoka Same Awa Clown in your chair. Our fam